जोगणिया बुढ़ा को जम्मा छाड़बिन फोन को भाई मो जिंदगीटा बर्बाद हो गला मो भाबिली ए जोगणिया को भाई टिके खुश रहबी टिके फोनटा मरि गला परे जेते सब धन संपत्ति अछि सब मोनारे कर देबी हेले कोन हो ए जोगणिया बुढ़ा रो जम्मा बाहरुनी 50 तर कहली ए रे जोगणिया गोटे पानी बा पानी यारे साडे जाउनी पानी जोगणी कहली हेई पानी पाइप वाला मिस्त्री की डाके तथापि हेलानी 6 वर्ष लाई मो बाहर को तथापि टिके सुख देई पाइलानी किता पाइप रु पानी बाहरुनी मो टंटी पूरा सुकी गलानी हेला अरे तम घर आड़े आज आसीची जाइछ कुआड़े तमे जाइछ कुआड़े ए जाइछ कुआड़े तमे जाइछ कुआड़े अरे मते देखि लुचि चकिला तरे कबाट उआड़े हाय कबाट उआड़े अरे कबाट उआड़े हाय कबाट उआड़े तम घरे जदी आसु नाही पानी एठिकी आसीची ए कथा मु जानी अरे तम घरे आसी काम हबो 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 ठियारे हाय ठियारे अरे ठियारे हाय ठियारे अरे आसी अच्छी मुही पाइपी वाला जमारू करबिनी तमर ढिला आनीची 25-16 नंबर काम करदेवी थर को थर आसी देखी जा सत की मिछ मु आसी देखी जा मोला आमरा बाहरुनी बेली ये केंदी जानिला ओहो बुढ़ा पटाई तो खलुची जम्मा पेले माने छोटी मु बा सेठी पाई आसीची अरे तमर जदी बाहरुनी मु एमिति टाइट कर देबी थोप थोप हे बाहर देले गब गब हे बाहर जीव कोन पानी बाहर यू नॉनसेंस इडियट रास्कल यू मिसे कटक जाइथिला मो पाई कहानीचा अरे काली जाइथिली कटक सेठी भीड़ प्रबल काली जाइथिली कटक सेठी भीड़ प्रबल सस्तार मिला आंची पाई घोड़ार बाल पादरे बांधिबू अंटारे बांधिबू आउ दुष्टि हबू मु आउ कोडे भाबी हां हे हरे रे राम 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 नाला भाई तमरे ये की अवस्था तुमको दुर्बलिया दूचो सटी कोन करथिला की आउ नाଳ नाही की बाळ नाही मु फूल दुर्बल नाଳ नाही की बाळ नाही मु फूल दुर्बल मते का करी आइलो हाथ को करिची बळ मरी जाइए ना कौन तुम तुम हाथ दौड़ जंत्रणा भाई अनेल भारी दुखर अच्छे तुम मनर अरे हे सला बुढ़ा पाखे कौन रोचु तते कौन से सुख दे पारुनी सला 6 वर्ष हला ता पाखे रही सला 6 वर्ष रे अध डजन पिला हवा कथा तुम घरे कौन आज पर्यटन सब तो सुभी कौन करबी से जगणिया बुढ़ा जम्मा खटी पारुनी
ଖଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜମା ଖଟି ପାରୁନି ଚୀନ ଜାପାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ହଲାଣ୍ଡ ସଲାଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରକାର ତେଲ ୟୁଜ କରି ସାରିଲାଣି ତଥାପି ଖଟି ପାରୁନି କଥାଟା ଏଇଠି ବୁଝା ପଡିଲା ଆଲୋ ଏ ଗେଲି ଶଳା ମଲା ସାପକୁ ଯେତେ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜେଇ ଉଠେଇଲେ କଣ ସେ ଉଠିବ ଶଳା ବୁଢାର ପାଇପ ଏକ୍ସପାୟର ହେଇଗଲାଣି ଏ ଗେଲି ତୁ ମତେ ଜାଗା ଦେଖା ମୁଁ ଏମିତି ପାଇପ ପକେଇ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି ଶଳା ଥୋପ ଥୋପ ବାହାରୁଥିଲେ ଗପ ଗପ ହେଇ ବାହାରୁଛି କଣ ଏଇଠି ନା ନା ଯୋଉଠି ଦେଖେଇବ ସେଇଠି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲ କମ୍ପାନୀ ପାଇପ ଖୁନ୍ଦି ଦେବି ଯେ ଶଳା ଥୋପ ଥୋପ ହେଇ ଗପ ଗପ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଫିଟ୍ କର ମତେ ନା ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ତୋ ଆଖି ଦେଖି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ସାଇଲିଣି ତୁ ମୋ ମିଆଁ ଖଲିବା ମୁଁ ତ ଜନି ସିଂ ଗେଲି ତୁ ନା ମତେ ସାଉ ଭାଉଜ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛୁ ଏ ଗେଲି କଣ କାଢିବି ଶୀଘ୍ର କାଢ ନା ମତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଜଲ୍ଦି କାଢ କାଢିବି ଆରେ କାଢ केदिन खराब अच्छे ये आमर साउंड वाला सुमी को कही भल लेट्रिन सफा करवा गोटे मेस्त्री पटा बोली ये शलाटा पटेला ना जना पड़ा जना पड़नी और देखा घर भर अच्छी कि ना जाइए देख घर भर कबाट दे जाइए चला ये मेस्त्री आइला ना फिटिंग चला घर भीतर एमती कौन साउंड होची चला ए चला मेस्त्री पाइप फिटिंग कल तो कस कस साउंड है कथा एमती कौन साउंड होची ए चला घर भीतर अच्छी गली चला सी पाइप फिटिंग करछि ना कौन करछिला ये तू कपड़ कहीं पकड़ ए गली गली थोड़ा से पाइप वाला से पाइप फिटिंग करछिला तोर फिटिंग करछिला गली कपड़ खुलला शला तुम पाइप रे बेसी फाट अच्छी सेठी व्हाइट सिमेंट जगह रे ग्लू दबाकू पड़ुची थोड़ा घर भीतर एत समय कबाट देछि बोल कोन गुड होउतबो कबाट खोलिबा को पड़िबो गली कबाट गोल है पूरा साइ मजी पर नै जबो कोन करे गली बोला ये माइकी ना तू मत रक्षा करते हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम आनंद ये क्या हुआ ये साला बुढ़ा भी साला कांड ज्ञान बोली किछ नहीं साला समय किछ नहीं करी ए गली हम तू खोले बड़ा मु गोटे किछ भाबुची मते किछ बुद्धि है ना हमको तबे चलते जाओ तू कबाड़ खोल गली ये कबाट खुलछन नाइलो तो कोन करछु घर भीतर एत समय हला खोलुची जा सुनो बिलो सर सर पानी बोही गलानी इलो बिलो सर सर पानी बोही गलानी सलसल हुए गलगल हुए कुंडे हेलानी सलसल हुए गलगल हुए कुंडे हेलानी ये मार मंडा गली ये भीतर कौन लींद बासना होची
ଶଳା ଇଏ ପୁଚକା ବାଲିଆ ପୁଚକା ଲିଆ ଭଳିଆ କଣ ଗୋଇଆ ଗୋଇଆ ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା ଏଇ ଗେଲି କଣ ହଉଥିଲା ଘର ଭିତରେ ୟା ସତ କହ କଣ କରୁଥିଲୁ ଘର ଭିତରେ ନହେଲେ କେରକେରା କରିକି ବାଟେବି କଣ କରୁଥିଲୁ ହଁ ହଁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି ତ ପୁଅ ସେଠି ମାନସ କରିଛି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲୁ ଇଲୋ ପୁଅ ଦେବା ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଶଳା ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ସେବା କଲୁ କଣ ହବ ଶଳା ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲି ତୋର ମଧ୍ୟ କଟରେ ଶୁଏଇ ଦେଲୁ କି ଟାଙ୍କ ପକେଇବାକୁ ଦେଲୁ ଇଏ ପୁଅ ହବ କେମିତିଲା କଣ କହିଲ ତମେ ମାନେ କଣ କହିଲ ତମେ ପୁଣି ମତେ ଛୁଆ ଦବ ହଁ ଛୁଆ ଦେବି ଆଉ ଡେରି କରନା ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ ଆଉ ଡେରି କରନା ଏବାକା ଦେଇଦେବି ତତେ ମନା କରନା ଆଲୋ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ନେଇପାରିବୁନି ଲ ମନା କରନା ତୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କ ମାନସିକ କରୁଛୁ ଯଦି ପୁଅ ନ ହବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହବନି ଇଲୋ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମମନ ମୟୁରୀ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯିବି ପଛେ ମରି ବହୁ ଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି ସୁଯୋଗ ଆଜି ପୁଅଟିଏ ଆଜି ଦେବି ପୁଅଟିଏ ଆଜି ଦେବି ମନା କରନା ଜାଣିପାରୁନ ରାତିଟା ଦିନ ବେଳିଆ ଛୁଆ ହେଲେ ପୁରା ବାର୍ଚାଳିଆ ଛୁଆ ଶଳା ରାତିଟା ମୋ ପାଇଁ କାଳ ଲ ମୁଁ ଏଲି ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗୀ ଡେଲି ତୋ ପାଖରେ ଶୋଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଶୋଉଛି ଯେ କଣ ହବ ଶୋଇଲେ କାମ କିଛି ହଉନି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଳି ତତେ ଅଣ୍ଡାଳି ଆଡକୁ ତୁ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ମୁଁ କାନ୍ଥ ବାଡ ସବୁକୁ କଣା କରି ପକଉଛି ଇଏ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ତୋକିଆ ଧରିକି ଶୋଇଥାଉ ତ କେତେବେଳେ ମାଇ କୁତିକି ଧରିକି ଶୋଇଥାଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିପାରୁନି ମୁଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଶଳା କୁକୁର ଦେଖ ମତେ ଦେଖିଲି କାହିଁକି ଧାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥାଉଛନ୍ତି ମନା କରନା ଆଲୋ ମା ମନା କରନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଛୁ କିଏ ଦେଲା ଲ ଏଇ କିଏ ଦେଲା ରେ କିଏ ଦେଇଥିବ ଇଏ ଦେଲା ନା ଇଏ ଦେଲା ଲ ଇଏ କିଏ ଦେଲା ଇଏ ସତ କହ କିଏ ଦେଲା କେତେ ଥର ଦେଲା କେମିତି ଦେଲା ବସିକି ଦେଲା ନା ଆଣ୍ଟେକି ଦେଲା କ୍ଷତ କହ ନହେଲେ କେରକେରା କରିକି ପିଟିବି ସିଧା ପଳେଇବୁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଗୋପାଳଙ୍କ ବିଭୂତି ନେଇ ମୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ଓ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କ ବିଭୂତି ନେଇଛୁ ତା ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ ତୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କ ବିଭୂତି ନେଇଛୁ ମୁଁ ତାଇରେ ଟିକେ ପାଦକୁ ଢାଳିଦେବି ଆଉ ଦେଖିବୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହବ ମନା କରନା ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଦବା ମୁଁ ନାଳ ବାବା ମୁଁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ରାସଲୀଳା ଖଟ ତଳେ ବି ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ବି ମୁଁ ନଦୀ ପଠାରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ହରିଓ তোর চিৎকার শুনিকি বাবা কোন আমার লেট্রিন রু জাহাত হয়ে গেলে ইয়া সমস্ত কৌলে ভগবান যোটি নাই সেইটি অছন্তি ইয়ালে মু বিশ্বাস করুনথিলি এলে আজি মু গ্যারেন্টি হয়ে গেল যে ভগবান লেট্রিন ভিতরে বি অছন্তি তোর ডাকু শুণু শুণু সিধা জন্ম হয়ে গেলে মে